man niya kay Saging. Easy trail boy. Oh guys. Woo. Wagi yapon bay. So yeah, this is my first ever trail nga spontaneous, and I never thought good na mabuhat na ko ni today guys. So wala good choice kay naskaman ko. I thought nga nature walk lang gud siya, but it so happened nga inani kalisod day akong agian pagpadulong sa Kapatag Peak, and this is where I'll traverse going back home. So kalisod ba gyud ani. So but yeah, this is nature. So yeah. So guys, bear with me. Oh, awan sa ka-nice gid ni siya. Grabe ka nice guys. Yeah, vlog 101. Woo! Grabe ka nice sa nature guys. Oh, appreciate gid ninyo. Guys, again, vlog na pud da. Katong trail walk. Yeah. Woo! Nice. So,